अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोज़ाक यानी गनोरिया के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ और इसके बारे में ख़वातीन ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लिखा था कि आप मेल के बारे में बताती हैं, तो ये हमें बीमारी है, तो इसलिए आज मैं उस मौजू पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। और लिहाजा जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही जिस भी नोयत की जिस भी बीमारी की पर वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसमें ख़वातीन के लिए भी है ये, इसमें मर्द भी मुब्तला होते हैं, यानी कि ये दोनों ही मेल फीमेल यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन, अगर ये रीज़न्स पाई जाती हैं। तो इसमें जो औरतें ख़वातीन जो हैं गनोरिया में मुब्तला होने की रीज़न्स मैं बताने जा रही हूँ। इसमें गनोरिया 2 टाइप का होता है और जैसे कि हमारी पैथी में यानी कि होम्योपैथी में काज़िब गनोरिया सोज़ाक और हकीकी सोज़ाक 2 किस्म का होता है। काज़िब सोज़ाक का मतलब ये होता है कि ये किसी ख़ास किस्म के जरासीमे की वजह से नहीं होता और ये वैसे ही यानी कि बहुत ज़्यादा हिद्दत की वजह से, या कि आप गर्मियों में हिद्दत की वजह से, या गर्मियों में आप नैपकिन यूज़ करते हैं, या वैसे भी बाज़ सेंसिटिव ख़वातीन को नैपकिन या डेट के दिनों में पैड रखने की वजह से हीट जो होती है वो अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो वजाइना यूट्रस अंदर से बर्न हुई होती है, साड़ और जलन महसूस होती है, खुश्की पाई जाती है, ड्राइनेस बहुत पाई जाती है, इसके साथ ख़ारिश भी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, रेडिश भी हो सकता है। तो ये इसके साथ साथ गरम और मिर्च मसाला वाली एशिया का इस्तेमाल यानी कि मुरगन एशिया के इस्तेमाल से भी ये हो सकती है, और शदीद गर्म खुशक आबो हवा की वजह से भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया है कि ये हीट गर्म जगह पर बैठने से या नैपकिन की वजह से, पैड की वजह से भी ये जो है वो हो जाता है, और ये एक कोई इतना सीरियस मसला नहीं होता। ये आप अपना यानी कि वैसे ही आप केयर कर लें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, या ही वैसे ही आप नैपकिन की वजह से है तो उसको छोड़ देंगे तो ये आपका जो सोज़ाक की नोयत है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पे आ जाता है रियल यानी कि हकीकी सोज़ाक, और ये बाकायदा एक जरसूमा है जिसको गोनोकोकम कहा जाता है, ये इसकी वजह से फैलता है, और ये एक मर्द से औरत में, औरत से मर्द में चला जाता है। ये यानी कि मिलाप के तरीके से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, या आपको किसी दौर में सोज़ाक रहा है, औरत को या मर्द को आपने गौर नहीं किया, टेस्ट वो नहीं हुआ, आपका सोज़ाक अंदर से ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने ब्लड सलाइन किया है, जिसकी वजह से आपका जो गोनोरिया है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है 100%। और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो गलत कारियाँ बहुत पाई जाती हैं, तवाइफों के मेल से भी ये सोज़ाक जो है वो बहुत आम है, मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ख़तरनाक साबित होता है। और इसके साथ साथ अगर किसी औरत को सोज़ाक है तो आप उसको लेडी डॉक्टर्स अंदर से चेक करते हैं, या कि अनकेयरफुल रहते हैं या हाथ नहीं धोते, दूसरी खातून को वैसे चेक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से दूसरे मरीज को बहुत यानी कि कम्प्लीटली तौर पर ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सोज़ाक इस तरह फैलता है, और सोज़ाक में स्टार्ट में तो आपके यूरेथ्रा में, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है, और इसके साथ साथ आपको जो यूरिन है वो पास करते हुए बर्निंग महसूस होती है, ड्राइनेस आपके यानी कि यूरेथ्रा के बाहर, औरत को वजाइना के बाहर ऐसे महसूस होता है जैसे कि आग लगी हुई है, और इसके साथ जब स्टेज बढ़ जाती है तो फिर आपको उसके साथ स्वेलिंग के पीप आना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता पीप जर्द कलर की हो जाती है। फिर उसके बाद जब स्टेज तकलीफ गुजरती जाती है तो ये पीप
گاڑی چھچڑوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جب اس سے بھی حد گزر جاتی ہے تو پیپ کے ساتھ خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک سمٹمز ہوتی ہے، الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے پیشاب کی نالی یعنی کہ یورتھرا میں سوراخ ہو گیا ہے، زخم بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا پیشاب جو ہے وہ دو دھار میں تبدیل ہو جائے گا، خون اور بہت شدت کی تکلیف ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ کے کولوں کے جو غدود ہیں، جھانکوں کے غدود ہیں، وہ سوج جائیں گے، اور اس کے ساتھ پیشنٹ کو بخار اور سردی لگنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ حد کراس کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر مرد کو یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو یہ جو پیشاب کی دھار ہے دو دھار میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر اس کی نالی متورم ہو چکی ہے، زخم بن چکا ہے، تو یہ پیشاب ایک سے زیادہ راستے میں نکل سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ اور جب یہ بہت ڈیپلی سٹیج پر چلا جاتا ہے تو مریض یا مریضہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ یوٹرس میں بہت زیادہ درد، پیپ، خون اور انفیکشن، اس کے ساتھ مریض کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، اور خاتون سے چلا نہیں جاتا کیونکہ پیلوس میں بہت شدید سوزش کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ اس کے وجائنا کے شلوار کپڑا بھی نہیں لگ سکتا، اور مریضہ بہت زبردست قسم کا کراہتی ہے۔ تو اس کے لیے میں اب میڈیسن بتاتی چلوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایسی پیشنٹ، ایسی مریضہ، ایسا مریض یہ میڈیسن مرد بھی استعمال کر سکتا ہے اگر اس کی سمٹمز مل رہی ہیں۔ تو جب آپ کا سوزاک جو ہے وہ کافی آخری حد تک پہنچ گیا ہے، پیپ آنا شروع ہو گئی ہے، خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو پیشاب دو دھار میں چینج ہو گیا ہے، تو کنورٹ ہو چکا ہے، تو آپ نے پلساٹیلا میڈیسن زبردست کام کرتی ہے، آخری سٹیج میں سوزاک کے بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ اگر سبز رنگ کا مواد آ رہا ہے، خون ملا، تو آپ نے یہ یوز کرنی ہے، اور یہ میں نے میڈیسن اپنے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دی ہوئی ہے، اس کی کیا پوٹینسی اور کیسے یوز کرنی ہے، آپ نے اتنی دیر یوز کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ تندرست ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کبھی مرض دب گیا اور کبھی دوبارہ پھر ظاہر ہو گیا، کیونکہ یہ پیتھی ایک ایسی پیتھی ہے کہ جو بیماری کو جڑ سے باہر اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیے گا، شیئر لازمی کیا کیجئے، اور اس کے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ضرور چیک کیا کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔